Ayan yung 2 million natin, guys. Ayan. Ay. Tamsak support. Sis Iragay mixed. Ayan. Tayo, guys. Salamat, Sisi. Gradient, please. Please. Ayan. Mega love shout out sa lahat yan. Today, guys, magpatos kami, guys. Alam, pangit naman to. Itong, bigyan mo na rin ng guys. Pangit. Kamatis, guys. Today guys, mag-stick lang kami guys at saka magpatos. Meron tayong tamatis. Yan. Tapos, 4 na. Maingay muna tayo guys. Mag-ingay muna tayo guys. Ayan, Sisi Bet. Thank you, Sisi Bet. Ayan. 3 million in the house. Mega love shout out po sa lahat. Ayan. Tamsak rapod ko ni Sisi Gina. Ay, salamat, Sisi Bet. Ayan. Mag-ano tayo ng Sisi Bet, magpatos yung salad, tapos mag-ano daw. Salamat sa patambay, Sisi Bet. Mag-ano daw magpabili na siya ng para steak daw, mag-steak lang. Mag-beef steak. Mag-beef steak. Asan? Ayan. Kasi nagmap ako kahapon kahit madumi yung silig namin inano siya, pinakintab siya pero hindi yata nagustuhan ng lalaki yung trabaho, pinatigil. Kaya pangit yung ibang resulta kasi may chemical siya na hindi naman nila natapos. Ayaw yata ni Sige, Sisi Bet, ingat lang, Sisi Bet. Nagpunas-punas lang ako doon sa mga alikabok. Kasi yung mga upuan namin lahat sa dining, nakatago lang yung iba. Kasi pinakintab yung namin marmol. Hindi yata nagustuhan ni hindi yata nagustuhan ni lalaki, Sisi Bet. Pinatigil, tapos nandun pa yung mga chemical na apak-apakan namin. Pangit siya imamap. Yan, magtrabaho lang tayo guys. Yan. Naka 1 minute and 20, naka 1 hour na naman tayo. Lapit na akong mag-end guys. Tapusin na lang natin to. Kasi pag may grocery na naman, hakot na naman sa grocery. Ayay. Yan. 4 lang hindi naman sila madami. 5 lang sila, hindi naman maubos kahit 5 lang na cucumber o 4, hindi din nila mauubos. Ayan, 2 million in the house. Mega love shout out. Ayan. $14 thumbs love. Ayan, dami na pala naka-thumbs love. Ayan. Magpatis, meron tayong 2.